Hello, good morning everyone. Let's boost your English skill in 5 minutes even less. Siapa nih yang masih sering pakai I think buat ngungkapin pendapat? Nggak salah sih, cuman masih ada banyak frasa yang bisa kalian pakai untuk ngungkapin pendapat selain pakai I think. Yang pastinya bisa bikin bahasa Inggris kalian makin keren kayak bule, variatif, dan tidak monoton. Tonton sampai akhir ya, check it out. First, in my opinion. Frasa ini digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi secara sopan dan formal. For example, in my opinion, learning English is essential for career growth. Second, it seems to me. Frasa ini digunakan untuk menyampaikan pendapat yang menurutmu benar, tapi belum tentu benar sepenuhnya loh. For example, it seems to me that the new policy is more effective than the previous one. Third, it appears to me. Mirip dengan it seems to me. Frasa ini digunakan untuk menyampaikan pendapat yang penilaiannya subjektif. For example, it appears to me that she is not interested in that project. Fourth, I honestly think that. Frasa ini menunjukkan kesungguhan dan kejujuran dalam menyampaikan pendapatmu. For example, I honestly think that we should reconsider our strategy. Fifth, from my point of view. Digunakan untuk menyampaikan pendapat berdasarkan sudut pandang tertentu. Frasa ini biasanya digunakan dalam diskusi atau argumen. For example, from my point of view, this approach will lead to better results. Sixth, I consider. Frasa ini menunjukkan bahwa kamu sudah memikirkan sesuatu secara matang sebelum kamu menyampaikannya. For example, I consider this method is the efficient way to solve the problem. Seventh, I believe that. Frasa ini digunakan untuk menyatakan keyakinan atau kepercayaanmu terhadap sesuatu. For example, I believe that everyone deserves a second chance. Eighth, as far as I can see. Digunakan untuk menyampaikan pendapatmu sejauh yang kamu ketahui. For example, as far as I can see, there are the major issues with the plan. Ninth, it is my view. Mirip dengan in my opinion. Frasa ini digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi secara formal. For example, it is my view that we should invest more in renewable energy. Last, if you ask me, digunakan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang santai dan lebih informal. For example, if you ask me, the movie was not as good as everyone says. Nah, itu dia tadi 10 other ways to say I think in English. Jangan lupa dipraktekin ya, biar bahasa Inggris kalian makin keren. Thank you for watching. I'm Bro Ryan. Peace out.